Okay, this time for our devotional and continuation of our gospel series or Knowing Jesus More. We are now going to continue sa Luke chapter 1 verses 26 to 38. Ang title is Mary is Chosen by God or the Coming Birth of Jesus. So as I read 26, in the 6th month after Elizabeth had become pregnant, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. 27, he was sent to a virgin. The girl was engaged to a man named Joseph. He came from the family line of David. The virgin's name was Mary. 28, the angel greeted her and said, "The Lord has blessed you in a special way. He is with you." 29, Mary was very upset because of his words. She wondered what kind of greeting this could be. 30, but the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. God is very pleased with you." 31, you will become pregnant and give birth to a son. You must call him Jesus. 32, he will be great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him a king like his father David of long ago. 33, the Son of the Most High God will rule forever over his people. They are from the family line of Jacob. That kingdom will never end. 34, how can this happen? Mary asked the angel, "I am a virgin." 35, the angel answered, "The Holy Spirit will come to you. The power of the Most High God will cover you. So the Holy One that is born will be called the Son of God." 36, your relative Elizabeth will have a child even though she is old. People thought she could not have children, but she has been pregnant for 6 months now. That's because what God says will always come true. "May I serve the Lord?" Mary answered, I serve the Lord. Mary answered, "May it happen to me just as you said it would." So for our prayer, Lord, thank you that you chose Mary for such a special job. Please show me the good plan you have for my life. Yes, Lord. So today, ang pinaka message sa passage na ni is, aside sa choose si Mary ni Lord and ang wonderful plan ni Lord para sa iyaha, this extends kaning plan na ni Lord para kay Mary na siya magdala kay Jesus. Syempre ga-extend ni sa tuwa ng mga believers niya, mga anak ni Lord, as promise niya, di ba, na magpadala gid siya Savior. So diri na ang start sa promise nga ni, sa pagpadala ni Lord kay or sa pagpadala ni Father sa iyang Son, si Jesus. So diri makita nato sa story na nag-relate yapon dito sa atong devotional kahapon about being heard even ang atong prayers kay more impossible, di ba? Diri na po ipakita na po ni Lord kung mga situations bitaw nga impossible gyapon, like kari, di ba? Dito sa story, si Elizabeth na tigulang and more seemingly impossible na jud sila magkaanak ni Zachariah, nagkaanak yapon sila. So diri na po kay Mary, wala siya or virgin ba siya or wala pa sila nag-ano ni Joseph, but magkaanak siya. So again, seemingly impossible. So kaniyang murag first ni Lord, miracles kumbaga pa, showing ang ihang power beyond ato ang imagination na kaya gid niya himuon. So kana ang first, di ba? Na si Jesus will be from a mother who is a virgin. So second na seemingly impossible diri nga instance is that grabe gid ang pagka-plano ni Lord, ang kumbaga pa intentional gid kay hang pagpadala kay Jesus. Kay diri sa verse 27 makita nato na si si Joseph, ang father ni David ay ni Jesus, ang hindi man biological, but ang father niya is halin siya si Joseph kay David sa family line. So sa si King David. So makita nato dira nga if analyze nato in our own, dugay na kayo pila pa ka generations, sumurag 28, 14 from David until that time sa ilaha is dira na Israel, tapos Israel to Joseph, 14 generations na po. So 28 generations. Grabe na preserve gid ni Lord. I-preserve gid ni Lord ang line ni Jesus para magikan halin gid sa lineage of kings si Jesus. And diri pagid makita pagid nato nga si na grabe gid ang pag-preserve ni Lord, ni Father sa gid sa lineage sa iyang son. So
with that, muragi establish na ni Jesus or ni Father na ano gid siya, trusted, di ba? Kay gihimo na niya, then gi-promise pagid niya nang ang mugawas na anak si Jesus will be a king like his father na si David. Pero note pagid diri nga amazing gid ang pagkaplano ni Lord, kay although hindi biological father ni Jesus si Joseph, si Joseph gikan siya sa lineage ni David. So since father na earthly father ni Jesus si Joseph, murag na inherit ya po niya ang pagka-king, ang blood of the kings, or lineage of kings, gikan kay King David from before. So dire, kani pagid nakabutan na they are from the family line of Jacob. No, mas layo pagid, grabe gid kayong pagkaplano ni Lord na para sa ato humans murag lisod jud or amazing gid ni para sa ato kung i-analyze na grabe gikan pagid kay Jacob, so meaning pila pagid ka generations, di ba? So with that, dire gi-prove gid ni Lord na matsaligan gid siya, trusted, he can be trusted. So sa question dire ni Mary nga sa 34 nga, how can this happen? I am a virgin. Diba? Naka-question gid siya, pero note nga compared kay Zachariah sa last devotional nato, dili siya nag-doubt. Dire siguro makaingon mo ta nga makahambal gid ta nga do unfair man nga gi-question gani si Zachariah ang angel, tapos siya na mute gid si Mary nag-question pero wala na tabo. But dire makita nato kay ang gina-base gid ni Lord isa pa gid sa proof ng why heart gid ang apas ni Lord sa tuwa. Dire dili man dire ang implications of passage is that hindi doubtful si Mary, but unlike Zachariah, daw lang gid siya ask clarification na how can this happen na virgin man ko na. So dara, and with that, syempre dili lang sa reputation ni Lord, so sa mga evidence sa iyang mga gihimo before makita kung trusted siya, but nagpromise pagid siya kay ingon niya na hambal niya nga ang Holy Spirit pagid daw will come to her, di ba? Just like sa tuwa, and the power of the Most High will cover you. So di ba, what a privilege nga, grabe ang si Lord mismo makahambal, maka-promise sa imo, maka-assure sa imo nga I will cover you, I will send the Holy Spirit to guide you, to be with you. So with that, di ba, grabe gid matsaligan gid si Lord. So we must trust him man sa mga proof nga evidence nga ni nga gin offer niya sa aton. And isa pa gid sa 37 ang pinaka-assuring there is that's because what God says will always come true, di ba? Verse 37, Luke 1:37, that's because what God says will always come true. So although even para sa tuwa human beings, sa aton understanding seemingly impossible man, kay Lord wala gid gid na siya possible. Though natural, kay Lord easy lang gid, easy and natural sa iya, even for us impossible. And with that, sa 38 diri gipakita ni Lord nga ang aton ani Mary na kung trusted man gali ang aton gina-serve nga Ginoo, what is our part? Ang aton i-reciprocate? And that is to obey. But there is a 38, gi-submit niya gid ng self niya to obey nga, I serve the Lord, may it happen to me just as you said it would. Surrender niya gid ang self niya sa will ni Lord, and ingana gyud muna gid ang gusto ni Lord nga heart for us. So with that, ang aton application questions is first, siguro, what are some of the instances sa aton life nga mamagin nato nga trusted, very trusted gid si Lord, or deserve gid ni Lord ang nga ihatag ko ang trust ko sa iya. So what are the instances in the past nga na-prove ni Lord nga trusted gid siya? Second is, what are the things nga seemingly muni ang may mga things nga kumbaga pag gina-call kita ni Lord to do, and daw mabudlayan kita mag-obey. So what are those things? First, ang mga evidence ni Lord sa aton life, even sa past siguro nga mambala to nga trusted gid siya, we're worthy of our trust. And second is, what are the things nga seemingly ginahambal sa aton ni Lord na i-follow ta, or aton calling, and kung willing ba kita nga i-obey ni sila. So that's all for our devotional this evening.